Spécialement spécialisé dans tout ce qui est solutions d'impression. On représente aujourd'hui la marque Sharp, qui est une marque japonaise. On se positionne donc aujourd'hui dans le marché médical, grâce aussi à cet événement IMLab qui nous donne la possibilité de nous positionner dans ce marché. Et en fait, l'un de nos produits phares, c'est évidemment l'impression pour tout ce qui est livré, on va dire les livrets pour les radiologues, dans les centres d'imagerie médicaux, etc. Généralement ont besoin d'imprimer des livrets, des rapports, et donc on leur fournit l'imprimante qui leur permet justement d'avoir un livret fini et un rapport qu'ils puissent donner aux patients et qu'ils puissent aussi être communiqués aux médecins. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, impression. Que nous fournissons aujourd'hui à nos clients et au secteur médical. Mais grâce aussi à la marque Sharp, en fait, nous avons réussi aussi à développer de nouvelles technologies qui sont aussi pour le secteur médical, notamment les purificateurs d'air et les photocatalystes. Alors le purificateur d'air, ça peut paraître comme ça un peu anodin, mais le purificateur d'air, grâce à cette technologie EPA, permet en quelque sorte d'éliminer les bactéries et les virus pour les hôpitaux, les cliniques, là où en fait il y a des patients, ou voire même il y a, on va dire, même si on est par exemple dans des universités, des écoles où il y a des, on va dire, une foule importante des passants et qui nécessite justement une purification de l'air. C'est une technologie qui évidemment existe depuis très longtemps, mais qui a été révolutionnée et qui a été perfectionnée grâce à Sharp. Nous avons ensuite les photocatalystes. Photocatalystes, un produit chimique en fait que l'on applique sur les surfaces et qui réagit en fait grâce aux rayons UV et qui permet d'apporter une protection sur les surfaces. Et cette protection est prouvée, en fait on a prouvé que cette protection peut résister pendant une année et qui protège tout type de surface, même les lits d'hôpitaux. On peut par exemple sur les surfaces de réception, dans les cliniques, dans les laboratoires d'analyse, et c'est une protection encore là qui dure pratiquement un an. Et qui a été certifié par des laboratoires internationaux. Voilà en gros le portfolio on va dire de produits que nous présentons aujourd'hui grâce à Sharp et grâce à notre entreprise Sabi qui existe, comme je l'ai dit, depuis 92. On est assez satisfait, on est content de cet événement, fier aussi de participer à cette seconde édition et nous souhaitons un succès à chacun. Écoutez, je pense que c'est de donner une visibilité à toutes les entreprises qui essaient de se positionner dans le secteur médical. C'est aussi de permettre aux entreprises de créer des partenariats, parce que parfois on peut être complémentaires, ce n'est pas juste de la concurrence. Donc de ce point de vue-là, c'est, je pense, un avantage pour tout le monde. أهلا بيكي. أنا اسمي شريف مندور. أنا موجود نيابة عن شركة شارب. احنا مسؤولين عن الشرق الأوسط ودول أفريقيا بشكل كامل. أنا مسؤول بشكل عام عن الأجهزة اللي ليها ريليشن بالقطاع الصحي، الأجهزة المرتبطة بالقطاع الصحي والرعاية الصحية عامة. تواجدنا النهاردة في الجزائر بالأساس لتقديم منتجين جداد احنا بدأناهم فعلا من خلال اليابان ومن خلال دول تانية مختلفة. المنتج الأول هو أجهزة تنقية الهواء. أجهزة تنقية الهواء من شارب بيكون فيها تكنولوجي مختلفة جدا اللي هي البلازما كلاستر. دي تكنولوجي بيتنت موجودة حصريا مع شركة شارب. الهدف منها هو القضاء على الميكروبات including الفيروسات، البكتيريا، حبيبات الغبار، المسببات الحساسية اللي ممكن انها تتواجد في المستشفى. السبب الاحتياج لجهاز زي دوت في المستشفيات هو لمنع حدوث حالة عدوى ما بين مريض وشخص من مقدمي الخدمة أو ما بين اثنين مرضى ممكن يكونوا موجودين داخل المستشفى بشكل عام، أو ما يطلق عليه نوزوكوميال انفكشن، إعادة العدوى داخل المستشفى نفسها.
الاجهزه هتكون متواجده من خلال الوكيل لينا اللي هم سابي اللي حضرتك قابلتي رمزي من شويه. الاجهزه موجوده على مستوى العالم من فتره طويله، اكثر من 100 مليون جهاز تم بيعهم على مستوى العالم لغايه النهارده. التكنولوجيا رقم واحد على مستوى اليابان ودول اسيا في تنقيه الهواء. المنتج الثاني هو الفوتو كاتاليست او منتج التفاعل الضوئي اللي بيتم استخدامه للاسطح لنفس الفكره، وهو القضاء على الميكروبات اللي موجوده على الاسطح. اللي مختلف في المنتج اللي بنقدمه هنا في الجزائر انه بمجرد اضافه المنتج لاي سطح موجود داخل اي مستشفى او اي قطاع بشكل عام بيحافظ على الفاعليه لمده عام كامل. فلمدة سنة كاملة ما عندناش أي خوف من حدوث عدوى بسبب إنه في شخص مريض تلامس مع سطح معين وشخص تاني يجي يلمس نفس السطح دوت ينتقل له الفيروس. لمدة عام كامل عندنا تخفيف في العبء على المستشفى في عملية تكرار التنظيف وعملية تكرار التطهير للأسطح بشكل كامل. التكنولوجيا مصنعة بالكامل في اليابان، البرودكت مصنع بالكامل في اليابان، وبرضه موجود من خلال وكلائنا هنا بيقدم للمستشفيات في صورة خدمة كاملة. كل اللي المستشفى بتحتاجه ان هم يطلبوا من الفريق بتاعنا انه يوصل للمستشفى، يبدا بدراسه المستشفى نفسها والاسطح اللي مطلوب تعقيمها، وبالتالي بنقدر ان احنا ننصحهم بايه هو افضل حل لاستخدام الفوتو كاتاليست المقدم من شركه شارب. في الجزائريه لا، احنا النهارده ده يعتبر اللونش بتاعنا، احنا بنبدا التواجد في المنتج في الجزائر، لكن احنا موجودين على مستوى العالم كله من قبل كده، موجودين على مستوى الشرق الاوسط. كنا بس مستنيين الفرصه المناسبه لايفنت زي اللي احنا فيه دوت علشان نقدر ان احنا نوصل لقطاع كبير من المستشفيات ان هم يقدروا يعرفوا عن البرودكت بشكل مباشر.